Y esta noche yo vengo a traerte una verdad And tonight I come to bring you a truth que yo espero que te frene, that I hope will detain you, porque el tiempo se está acabando. because the time is almost gone. Yo espero que te detengas, I hope you stop, porque el tiempo se está acabando. because the time is ending. La Biblia dice en Romanos 15, versículo The 4, Bible says in Romans 15, que lo que 4, antes se escribió, that what was written before se escribió para nuestra enseñanza. was written for our teachings. Quiere decir que este capítulo de la Biblia This means that this chapter in the Bible nos tiene que enseñar algo. has to teach us something. Este capítulo de la Biblia nos enseña, This chapter has to teach us. nos enseña el Dios de la operación. Teaches us about God and His operations. Cuando hablamos de una operación, When we talk about operation, hablamos de una intervención. we talk about something that is intervening. Cuando hablamos de una intervención, When we talk about intervention, hablamos de intervenir en un we asunto. talk about intervening in a problem, in a situation. Quiere decir que este capítulo Which means that this de la chapter Biblia of the Bible muestra al Dios de las operaciones. brings us God of operations. Nos muestra al Dios que opera para salvar al hombre. Shows us the God who operates to save man. El problema es que antes de que haya una operación, The problem is that before there's a surgery, primero tiene que haber un plan. first there has to be a plan. ¿Sabes qué? Que cuando Dios me daba este mensaje, When God, you know what? When God gave me this yo pensaba message, en un doctor I thought about que se that dedicó a operar. who was a surgeon. Cuando el doctor hace una operación, And so when the surgeon does his thing, ustedes ven que los doctores están rodeados de 8 personas. you see that a doctor can be surrounded by 8 Hay uno que persons. le da la pizza, Some give them hay otro que le tweezers, da otra cosa. some give them other utensils. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todos aquellos que están unidos para hacer una operación. Because in that moment they are all united to complete Pero the antes de surgery. que ese doctor entre a esa sala de But operación, before that doctor goes into the OR, primero tiene que reunirse con todo ese grupo first he needs to reunite them. y hacer un plan. And he needs to make a plan. Porque algo que salga mal en la operación, Because something that goes wrong in the surgery el paciente puede pasar a ser cadáver. could cost the patient's life. Quiere decir que antes de que, para toda operación, It means that for every operation, primero tiene que hacerse un plan. first there needs to be a plan in Hace place. poco vi una película, I saw a movie recently el que estaba recreando where they were recreating cuando los Estados Unidos when the United States fue a capturar a Osama Bin Laden. was going to capture Osama bin Laden. ¿Sabe qué? Que los Estados Unidos And the United States estuvieron más de 2 años was more than 2 years haciendo un plan making a plan para que el día que hicieran la operación so that on the day that they would de capturar a Bin Laden, execute the operation to capture him, la operación fuera un éxito. the operation would be a Se success. sentaron a hacer un plan, They sat down and se sentaron a they ejecutar los movimientos put up a plan in their para que movements cuando hicieran la operación so that when they would operate, todos
English, plain English, God doesn't eliminate. sino que el hombre se elimina por sí mismo cuando no escucha la voz de Dios. But man eliminates himself by ignoring God's Quiero voice. decir que no hay nadie en el infierno This is to say that there's no one in hell que pueda decir that can say que Dios no hizo un plan para salvarlo. that God did not do a plan to save him. Que no hay nadie en el infierno That there's no one in hell que pueda decir that could say que Dios hizo una operación para salvarlo. that God didn't do an operation to save him. Y de eso puedo dar fe yo. And from that I can give ¿Sabe testimony. por qué? Porque yo ahora entiendo todas las veces que Dios intentó salvarme. Because now I understand all the times that God tried to save me. Dice la Biblia que Dios no quita la vida, The word says that God doesn't take life sino que away, provee los medios. but He provides the means. La palabra medio en el hebreo The word means in Hebrew significa kasabah, means que es plan. kasava, which is a Un plan. plan es un intento. A plan is an Quiere intent, decir que Dios no quita la vida, which means that God que Dios doesn't hace take todos life. los intentos posibles God makes all the para que tú intentions no termines possible so that you don't y para que tú no mueras. and so that you don't die. Yo recuerdo una vez que estaba saliendo cuando era artista, I remember one time when I was a famous artist and I was acting porque ya no soy artista, because I'm no longer an artist. ahora soy siervo de Dios. I was serving a God. Porque estaba saliendo de una fiesta patronal, When I was coming out of a festival that's popular, pero ya no voy a fiestas but patronales. I don't go to those festivals Ahora la anymore. única fiesta son las pentecostales. Now I go to the Pentecostal festivals. Pues cuando yo estaba saliendo de aquella fiesta patronal, So when I was coming out of those like blonde yo recuerdo, pastor, festivals, I remember, Pastor, yo andaba con toda la seguridad. I was with all my security. Nadie se podía acercar. No one could get near. Recuerdo que cuando me voy a montar el carro, I remember that when I was going to get in the car, yo veo que hay un hombre en la puerta, I saw that there was a man at the door, el perímetro donde más la seguridad tenía que estar pendiente. and the perimeter, was Yo really close. recuerdo que Security cuando had to yo vi aquel look. hombre, And when I saw that la man, seguridad, ¿quién es ese? I said to security, "Who's Yo that?" recuerdo que uno de la seguridad va a chequear quién es. And I remember that a man from security went to see who it was. And when he sees Me him, dice, esto tranquilo, es un borracho. he says, "Hector, come down. It's a drunkard." Yo recuerdo que me voy a acercar al carro donde me voy a montar. I remember that I was going to get close to the car where I El was going to get in. borracho todavía está allí. The drunkard was still there. Yo meto la mano en el pantalón, I put my hand in my pocket. saco dinero I put money out para darle al borracho. to give the drunkard. Pero cuando le voy a dar el dinero, But when I'm going to give him the el money, borracho no coge el dinero, the drunkard doesn't take the money. sino que me mira a los ojos But he looks at me in the y eye me dijo, esto del Padre, and he says, no "Hector, le sigas Father, oyendo a Dios porque Él te ama.